I'm Tamkin, Riaz. Assalamu alaikum and welcome. It's Tuesday, it's 6:30, and of course you're watching us on Islam Channel Urdu Sky 851, also on Virgin Media 839. You've caught us also on your apps and your phones, on the web, and also on the Islam Channel website as well. As you know, this is the Ibiz show. We're here every Tuesday for you to give you general advice and help and bring you guests who have done it, guests who have made mistakes, guests who can tell us about their mistakes, and they don't mind telling you about their mistakes and how they made it, so that we do not make the same mistakes, and that is called learning. So we're just going to inspire you with a very, very good guest today. And today we're in London, and it's been a lovely day today actually in London. It's been very, very warm and sunny. But enough of the weather, because we're always talking about the weather in London. And of course, we're not going to talk any politics at all. We are talking strictly business. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Mir Faisal, Talpur, how are you doing? Alhamdulillah, alhamdulillah. You're looking very, very summery with your lovely Hawaiian shirt. Thank you, thank you. So what I can Thank say. you. It's actually called dragon shirt apparently. Dragon. Don't ask me Dragon why, Hawaii. but it's got all sorts going on. That's why. MashaAllah, a lot going on. A lot. As in the show, we will have a lot going on. Ji, absolutely. So let's A very go interesting- with it. Let's interesting go one on with it. Eh? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट मीर फैसल तालपुर और तमकिन रियाज एक बार फिर आपके फेवरेट बिज़नेस शो आईबिज़ के साथ हाज़िर हैं। नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक है व्हाट मेक्स अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। सक्सेसफुल तो आप समझते हैं, कामयाब एंटरप्रेन्योर जो है एक तरीके से बिज़नेसमैन कह लें, एक तरीके से एक थोड़ा सा रिस्क टेकर कह लें, जो बिज़नेस के अंदर जो रिस्क लेते हैं। और आज हम लोग एक बड़ा ही सक्सेसफुल टॉपिक डिस्कस करेंगे इस एंटरप्रेन्योरशिप से के हवाले से, और उसका होगा कि भाई हमारा सक्सेस का एक जो फार्मूला होता है वो क्या होता है। ये बड़ा एक मुश्किल सा सवाल होता है कि भाई आप बिज़नेस हर कोई करने की कोशिश करता है, एंटरप्रेन्योर भी काफ़ी लोग बनने की कोशिश करते हैं, मगर सक्सेस जो है वो सिर्फ चंद लोगों को मिलती है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो उस इंट्रिकेसीज़ या उस डिफरेंस को डिस्कस करने का टॉपिक है इंशाल्लाह, कि भाई आपको एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर का फार्मूला आपका क्या है एज़ कम्पेयर टू एनीबडी हु इज़ जस्ट एन एंटरप्रेन्योर। इसके लिए हमारे पास माशाल्लाह हमारे जो एक्सपर्ट गेस्ट हैं उनका नाम है खालिद जावेद। ये हमारे शो पे नाज़रीन पहले भी आ चुके हैं और इनकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। ये ऑल द वे माशाल्लाह ग्लासगो से लंदन आते हैं। हमारे प्यार में, शो के प्यार में, सबसे ज़्यादा जो है आप नाज़रीन के प्यार में, कि भाई थोड़ा बहुत जो है हम लोग अपनी इन्फॉर्मेशन को, ये अपनी इन्फॉर्मेशन को आप लोगों के सबके साथ बांट सकें, अपना एक्सपीरियंस बांट सकें। ये माशाल्लाह एक बहुत ही सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं, अकाउंटेंट हैं, इनके चंद दूसरे बिजनेसेस भी हैं डिफरेंट जगहों पे, डिफरेंट दुनिया की मुल्कों में, इनके ममालिक में, पाकिस्तान वगैरह में भी इनके माशाल्लाह बिजनेसेस हैं। तो विदाउट फर्दर ड्यू चलते हैं, इनसे डिस्कस करते हैं और पहले इनसे ये पूछते हैं कि भाई माशाल्लाह इनकी कामयाबी का राज क्या है। फिर ये इनसे पूछते हैं कि भाई आगे जो दूसरे लोग जो एंटरप्रेन्योर बनने की कोशिश कर रहे हैं या बिज़नेसमैन बनने की कोशिश कर रहे हैं, बिज़नेस विमेन बनने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए बेस्ट तरीका और अतवार क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं फैसल? अल्हम्दुलिल्लाह, यस, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। मेनी थैंक्स फॉर फ्लाइंग डाउन। आप आज सुबह की फ़्लाइट से आए। Many thanks for giving the opportunity to be with you and be with the guests on TV show here. Well, you've been up since 4 o'clock, mashallah, when we were all sleeping or just getting ready for, prayers, morning prayers. You've been up and ready and rearing to go, and it doesn't look as though you've been up since 4 आप o'clock, ये कह लीजिए कि सोया कम और जागा ज़्यादा। Mashallah, mashallah. Great. As always, mashallah, your flight was late, but Yeah, I don't know why it always happens when I fly from. Maybe I have to get my own plane now and make it here. Yes, yeah, flight was good. First time बस with myself. मैंने आज कोई टैक्सी नहीं ली, किसी को लिफ्ट से नहीं मांगा, मैं खुद ही टिकट खरीदा, खुद ही ट्रेन में बैठा। और ये लंदन की ट्रेन कितनी कंफ्यूजिंग होती है, मेरे से ज़्यादा कोई नहीं जानता। बट अल्हम्दुलिल्लाह I made it. I made it. made it to the show. Fantastic. So what we're going to ask you is obviously, tell us a little bit about yourself, your journey. Most people start from humble beginnings, and I know your story, and I do know that you have started from very humble beginnings to, mashallah, where you are now. So tell us a little bit, for those people who don't know you.
तमकीन भाई मैं कहाँ से शुरू करूँ? It's all been a nice journey. माशाल्लाह. और जर्नी वही नाइस होती है जिसमें खुशी होती है. मैं आपको ये बताऊँ कि अक्सर जर्नी जो स्टार्ट होती है वो स्कूल से स्टार्ट होती है. और मेरी जो सेकेंडरी स्कूल था ना, और मेरी क्लास में 30 बच्चे थे और उन दिनों में इम्तिहान 2 मरतबा होते साल में, एक क्रिसमस में एक समर में. और जब क्रिसमस का इम्तिहान आया ना, वो 30 बच्चों की क्लास में जब मैंने इम्तिहान दिया तो आप यकीन मानिए मेरी पोजीशन 28 था. मतलब पहले साल में जो बॉटम क्लास थी 28. अब मुझे ये नहीं मालूम कि जो दूसरे लड़के थे वो इम्तिहान बैठे या नहीं बैठा, वाज आई द लास्ट, आई डोंट नो. लेकिन ये मैं कहता था कि जब मेरे वालिद साहब ने अल्लाह ताला जन्नत से करे उनको, जब उन्होंने ये देखी ना ये रिमार्क्स, ही वाज वेरी एग्री विद मी. उन्होंने कहा ना आज से खेलना कम पढ़ना ज़्यादा. सो उनके पास जितनी भी तालीम थी उन्होंने मुझे दी. और जब समर के एग्ज़ाम आए उसी क्लास में 30 बच्चे थे, बट अल्हम्दुलिल्लाह आई केम 4th in that class. 4th from 28 to 4th. Sorry, hold that thought. एक कॉलर है स्कॉटलैंड से. अस्सलाम वालेकुम कॉलर. जी वालेकुम अस्सलाम. वालेकुम सलाम. नाम बताएंगे? मेरा नाम अर्शी है, अर्शी रियाज, और मैं ग्लासगो से फ़ोन कर रहा हूँ. जी सर. कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ, माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम है. बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ को, बड़े बड़े इंपॉर्टेंट लोगों को आप बुलाते हैं, तो हम लोग बैठ के इबरत हासिल करते हैं और वेट करते हैं कि अब आज का लेसन हमें क्या मिलेगा. इंशाल्लाह. ठीक है, क्लास शुरू होने लगी है. जी बिल्कुल. Thank you. Anything else you want to ask a question? Or Well, I want to ask a question that what is the formula for budding entrepreneurs? Because Mr. Javid has done so many business in Glasgow. Everybody knows him in Glasgow. Mashallah. And whenever we get a chance to hear him, we always are there to hear him. So I see him on television. So I thought I'll ask him, what is the success formula he has used? Because he has done multiple businesses. Entrepreneurs always have many ideas. That's right. So the problem they face is that which idea is good? And he's doing so many businesses, so how does he choose which idea is the best, and then how does he divide his efforts in order to make that idea into a successful business? माशाल्लाह. आशीष साहब, हमारे कुछ सवालात थे, आपने माशाल्लाह सारे के सारे सवालात का निचोड़ जो है ना वो आपने एक अपने सवाल में पूछ लिया है. अल्लाह रहम करे. मैं माजरत चाहता हूँ. मैं नहीं, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, बिल्कुल नहीं. वो मतलब आप थ्रू आउट द शो जो है ना ये इंशाल्लाह आपके सवालात का जवाब मिलता रहेगा. दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू. Very powerful question. I will say, sir, is because he's trained as an accountant, he can very, very quickly work out if the business is going to work. That's my take on accountants. I think opposite. अच्छा. हाँ जी. I think opposite. argument होने लगा सर. आप ही दें, आप ही. मेरे ख्याल में thank you डॉक्टर साहब, डॉक्टर आशीष साहब for दो कॉलर्स और हैं. अल्हम्दुलिल्लाह. वो कॉलर्स भी लेने पहले. जी. Chalo, assalamu alaikum. Caller, what's your name and where are you calling from, please? My name is Mohammed Razam from Kingston, London. Oh, mashallah. Kingston. जी sir. तो मैं आपका रेगुलर वॉच करता हूँ ये प्रोग्राम. तो एवरी ट्यूसडे बड़ा शिद्दत से इंतजार होता है. ओहो. बड़ा हर दफा एक से एक अच्छे कामयाब लोगों को लेके आते हैं और लोगों को बताते हैं कि उनकी जिंदगी में कामयाबी की वजह क्या थी और क्या कैसे वो स्ट्रगल करके स्टेज पे पहुंचे हैं. जी. तो खालिद जवेद साहब का प्रोग्राम मैं पहले भी देख चुका हूँ. तो आज भी बड़ा अच्छा जा रहा है. उनकी बातों से बड़ी नए खास तौर पे लोगों को बहुत हौसला अफजाई होती है. हमारी दुआ है अल्लाह ताला और इनको कामयाबी दे, लोगों के काम आए. और आप दोनों मिस्टर तमकीन रियाज और फैसल तालपुर भी बड़े अच्छे प्रोग्राम पेश करते हैं और बड़ी मेहनत करते हैं प्रोग्राम पे. जज़ाकल्लाह. जी जज़ाकल्लाह. वैसे नहीं हम बैठ जाते हैं. दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू. बहुत शुक्रिया आजम साहब, बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच आजम साहब, वी अप्रिशिएट. बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच. I think we have another caller. Next call. Assalamu alaikum caller, where are you calling from and your name? जी अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम सजाद है, मैं बर्मिंघम से बात कर रहा हूँ. माशाल्लाह सजाद. अस्सलाम वालेकुम सजाद साहब. माशाल्लाह. तमकीन साहब आपको, मीर साहब आपको और जावेद साहब आपको बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम. और बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह. वालेकुम अस्सलाम. और सर इनको जावेद साहब को कौन नहीं जानता. माशाल्लाह इतने कामयाब एंटरप्रेन्योर भी हैं. और एक चीज जो शायद आप नहीं जानते वो ये कि बहुत अच्छे शायर भी हैं. ओ जी. नहीं वो हमें पता है. अभी हम लोग 2 घंटे का शायरी का सेशन करके ही आए हैं शो में. सही. तो बस ये कि इनकी और आप सबसे मेरा गायबाना तारुफ है. हम लेकिन ये कि इंशाल्लाह मुलाकात भी होगी. और इनकी जो तहरीरें होती हैं वही हमारे लिए इतनी अहम होती हैं कि हम उन्हीं से सीखते हैं. तो इंशाल्लाह जल्दी जब भी आपसे मुलाकात होगी, जब भी जरूरत मशवरा, तो ये माशाल्लाह इतने कुशादा दिल हैं कि सबको मशवरा देते हैं.
تو میری طرف سے آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو, اور بہت اچھا پروگرام ہے ماشاءاللہ. شجاعت بھائی, میری فجر کی نماز کے بعد ان کا واٹس ایپ میسیج آتا ہے اور ایک شعر آتا ہے, اور اس کے بعد میرے دن کا آغاز ہوتا ہے. اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں آپ کو؟ ماشاءاللہ. اب میں یہی چیز آپ سے شیئر کر دوں, میں بھی مجھے بھی اتنی سعادت ملتی ہے. بالکل بالکل. چلیں, بہت شکریہ کال کرنے کا, بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. وعلیکم السلام. Mashallah, 3 calls in a row suddenly. So you were position 28 at Christmas, and by the summer you were position fourth. Mashallah. تو وہ کہہ لو کہ یہ مطلب تعلیم کی آغاز ہوئی کہ اگر محنت کی جائے تو کون کیا نہیں مکمل کر سکتا. تو ایسے پڑھتے رہے تو آگے چلتے رہے. تو ان دورانوں میں والد صاحب کی کاروبار بھی تھا. اور میں آپ سے یہ شیئر کروں, جو آپ بات پہلے کریں تمکین بھائی, کہ گلاسکو میں تو کوئی مینوفیکچرنگ انڈسٹری نہیں ہے. تو جو میرے پہلے دن تھے جو سیکنڈری اسکول سے تھے, کام کی تلاش میں کام ملتا نہیں. اینڈ آئی سے دس وتھ پلیزر کہ میں ریسٹورینٹ میں کام کرنے شروع کر دیا, ایک ریسٹورینٹ میں. اور مجھے یاد ہے شام کے 5 بجے شروع کرتے تھے اور صبح کے 2 بجے ختم کرتے تھے, اور ان گھنٹوں کو صرف 3 پاؤنڈ ملتا تھا. لیکن دیٹ واز مائی فرسٹ کیا کہتے ہیں ایکسپیرئنس ٹو ورک, محنت. I did more about it, but 3 pound at that time was a lot of money. So یہ کام چلتا رہا. اس کے بعد میں پرانی گاڑیاں خریدتے رہے, بیچتے رہے, مارکیٹس میں جو اسٹالز لگاتے رہے ایک دوسرے ڈیڈبرا میں, اور ایسے ہی چلتے رہے. اور اکثر میں کہتا تھا کہ زندگی میں جو کچھ بھی ہوا چھوٹا موٹا کام کر لیں گے. I never realized at that time کہ جو راستہ, جو پاتھ میں لے رہا ہوں, یہ جرنی جو ہے اتنی آسانی سے, اور آسانی سے میں یہ کہہ سکتا کیونکہ یہ سب نالج تھی, تعلیم تھی جو آگے بڑھ گئی. ابھی میں نے دیکھا کہ ایک کالر گلاسگو سے آیا, دوسرا کالر اعظم صاحب لنڈن سے آئے, تیسرا کال برمنگھم سجاد صاحب کا. اب یہ دیکھیے, یہ starts from Glasgow, goes to London, back up to Birmingham. So this show is capturing an audience, a global audience, geographically ہمارے UK میں. اور ان کا کچھ لوگوں کا یہ سوال تھا کہ یہ کیسے ہوتا ہے, انٹرپرینور کیسے بنتا ہے, محنت, لگن, پیار, محبت. لیکن میں کہتا ہوں اس کی سب سے بڑی بات ہے کہ جو بھی آپ کام کرتے ہیں خوشی سے کیجیے. واٹ ایور یو ڈو, میک شیور یو آر ہیپی ڈوئنگ اٹ. جس کام میں آپ کا دل نہیں لگتا وہ کام نہ کیجیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو بھی کام کرتے ہیں, انگریزی میں کہتے ہیں اس کو کہ بی کول اینڈ بی پازیٹیو. اگر یہ 2 چیزیں آپ کام میں نہیں رکھیں گے, کولنس کہ ٹھنڈے دماغ سے سوچو, پازیٹیو کہ یقین رکھیے کہ اس کا جو منزل ہے وہ آسان ہوگی, مشکل نہیں, اور کامیابی کے راستے میں چلے گی. اینڈ اف یو ہیو دیز پوائنٹس, the cool and the positiveness, you will be successful. اور coolness اور positive کی بات کر رہے تھے, آپ نے شاید وہ فلم دیکھی ہوگی The Great Escape, جو ڈفرینٹ اداکاروں کی بنی تھی. تو اس میں اکثر وہ جو ایک پریزیڈنٹ آف وار تھا, ہمیشہ وہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا فرام دا پریزنر کیمپ, بٹ ہی ڈیڈ اٹ وتھ کولنس اینڈ بینگ پازیٹیو. اور ان دنوں میں وہ ایک اسٹرگلنگ ایکٹر تھا جس کو کہتے تھے اسٹیو مکوین, اینڈ ہی بیکیم نون ایز دا کول کنگ. تو کاروبار میں یہ ضروری ہے کہ to be positive and to be cool in whatever you do, but being happy at it. Yes, I agree with that. Agree. That's very good. Sorry, اچھا آپ نے کچھ تو تھوڑا سا آپ نے ٹاپک کور کر لیا. وہ جو کالر تھے عرشی صاحب, وہ اور میرا جو نیکسٹ سوال ہے وہ بالکل ملتا جلتا ہے کہ بھئی جو ایک سیریل انٹرپرنور ہوتا ہے, رائٹ, یعنی کہ ہاؤ ٹو پٹ دس, سیریل سکسیزفل انٹرپرینور جس کو کہ کہہ سکتے ہیں, اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ لفظ جو ہے یہ بہت ہی ایک کامن ایک بز ورڈ بنا ہوا ہے. ایک تو پہلے تو نکلا انٹرپرینور, رائٹ, اس کے بعد اب یہ سیریل اس کے آگے لگ گیا ہے, اب سیریل اور سکسیزفل اور پھر انٹرپرینور لگ گیا ہے. یہ انٹرپرینور تو دیکھیے نا, یہ تو ایک کاروباری شخصیت ہو گیا. کاروباری شخصیت کوئی بھی ہو سکتا ہے, کوئی ریسٹورینٹ ہو سکتا ہے, کوئی ڈاکٹر بھی ہو سکتا ہے, اٹ کین بی نالج, اٹ کین بی اے پروفیشن. یہ کاروبار ہے. اور جو آدمی دوبارہ کاروبار کرتا رہے, پھر مطلب کتنی مطلب گر گیا, سکسیزفل ہو گیا, اس کو سیریل کہتے ہیں کہ ہی از ڈوئنگ اگین اینڈ اگین اینڈ اگین. اور جو سکسیزفل ہے وہ یہ دکھاتے ہیں کہ جس کام کو وہ ہاتھ لگاتا ہے ہی بیکم سکسیزفل اگین اینڈ اگین. ابھی دیکھیے ہم واٹ ایگزامپل کین آئی گیو یو کہ ہو ہیز بین سکسیزفل اگین اینڈ اگین ڈوئنگ اے براڈ اسپیکٹرم آف بزنسز. تو معاشرے میں آج کل یو کے میں دیکھیے تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ یو کے میں ہمارے رچرڈ برانسن ہے, وہ صرف ایل پیز نہیں, کپڑے نہیں, ایئر لائنس نہیں, مارگیجز نہیں, بینکس نہیں, ہی از ڈوئنگ ایوری تھنگ اینڈ ٹیکنگ پارٹ اٹ. اور گلوبلی دیکھیے کہ ہمارے پاکستانی میں سب سے بڑا جو سیریل سکسیزفل انٹرپرینور ہے, شاید آپ بھی اس کو جانتے ہوں گے, جو امریکہ میں رہتے ہیں, شاہد خان. وہ ایک کاروبار نہیں کر رہا, ہی از ڈوئنگ ڈفرنٹ ورک. اینڈ جو آدمی ایک کاروبار میں کامیاب ہو جاتا ہے
उसको दोबारा कामयाबी दिखाता है. जैसे आप ये देख लीजिए, इमेजिन योरसेल्फ, यू ड्राइव, वी ऑल ड्राइव कार्स. Yes. अब गाड़ी चला रहे हैं तो अब ले लीजिए मिसाल के फार्मूला 1 की सर्किट में है, सब आदमी शुरू होते हैं अपनी गाड़ी चलाते हैं, लेकिन एक आदमी वो देखता है कि एक कार और दूसरी कार के दरमियान में गैप आ गई है, मार्केट में गैप आ गई. क्विकली मूव इनटू दैट गैप, स्टीयर योर बिजनेस थ्रू एंड गो टुवर्ड्स द फिनिशिंग लाइन. और जब एक सर्किट को एक राउंड चले जाते हैं, दूसरा बिकम्स ईजियर. सो एक कारोबार आप शुरू करते हैं और दूसरा कारोबार बिकम्स ईजियर बिकॉज यू हैव डन द पिटफॉल्स. जो गिर चुके हैं वो वापस आगे आ सकते हैं. और जो आदमी दोबारा करता रहे वो सीरियल हो गया, और जो हमेशा कारोबार को हाथ लगाए वो सक्सेसफुल हो गया, उसको सीरियल सक्सेसफुल कह सकते हैं आप. वेरी गुड. वो सॉरी, वो मेरा ख्याल है वो कहते हैं ना कि फाइंड अ सक्सेसफुल फार्मूला, ऑप्टिमाइज, कॉपी एंड रिपीट. जी हाँ, बिल्कुल सर्कल बन जाता है. सॉरी, वो सही. No, very good. Okay, entrepreneurship and doing business is not for everyone. What about people in jobs? What's the difference between someone doing a good job, a mediocre job, and then someone going into business? देखिए, ये इत्तेफाक से हर एक आदमी जो आता है वो कारोबारी सक्सेस नहीं होता. Some people are very good at what they do and they know what to do. अभी देखिए, अगर हर एक आदमी डॉक्टर बन गया और कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं करे तो फिर वो सर्जरी जो मेडिकल प्रोफेशन वो कैसे आगे बढ़ेगी. मैं आज सुबह एक प्रोग्राम देख रहा था तो वो बात कर रहे थे न्यूरनबर्ग की जो ट्रायल्स हो रही है, जो नाज़ीज को ढूंढ रहे थे, और उसमें एक शख्स ने कहा कि वॉर इन वॉरों के लिए, वॉर को बदलने के लिए लॉ बनता रहा, चेंजेस होते रहे. तो ये मैं कह रहा हूँ कि आप जो भी कुछ कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली उसको करते रहे, लेकिन मार्केट के हिसाब से अडेप्ट करते रहे. अगर आप प्रोफेशन में हैं, आप अपने प्रोफेशन में आगे बढ़िए. अगर आप प्रोफेशन छोड़ के किसी कारोबार में आना चाहते हैं तो अपने प्रोफेशन में जो सीखा है किसी कारोबार में आकर उसको आगे बढ़ाइए. लेकिन उसमें एक ये बहुत ज़रूरी है कि जब अगर प्रोफेशन में है तो आप कारोबार में आना चाहते हैं तो ये ज़रूरी है कि किसी कारोबारी शख्सियत के साथ रहे. मतलब कि देखिए, अगर धूप चल मेंटर टाइप कि अगर धूप चल रही है तो आप मौसम में रहना चाहते हैं तो धूप के मौसम में रहिए. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और उन शख्सों के साथ रहिए जो कारोबार में मिल चुके हैं. मैं ये देख रहा हूँ कि जो कारोबारी शख्स मेरे साथ बैठते हैं, काम करते हैं, उनसे कुछ ना कुछ मैं हमेशा सीखता हूँ. एंड इट्स रियली नाइस कि उनके साथ आप लैंड किया, और जो लैंड किया, डोंट रीइन्वेंट द व्हील अगेन. कारोबार को आगे बढ़ाइए. And don't be in isolation. One of the things I have found, like you, I have seen that you always need to interact with as many different types of people and businesses as well. It opens up your mind, gives you creativity as well. Like you do, I've seen on your Facebook and everything. All the time, people are coming to visit you in your office. All different types of people. And I think that's a little edge as well. Also, when you are in a job, do the best you can in that job and give extra if you are in a job. And the same again in business. If you're in business, give the extra. Look after your clients, look after your staff, and look after your sales team. Because at the end of the day, your sales team is what brings the money in. मेरे ख्याल तमकीन में आपने बहुत अच्छी बात की. मैं तो ये कहता हूँ कि जब सुबह आप जागते हैं ना, आपको ये सोचना चाहिए ये सुबह आपके लिए बनाई गई है. As soon as you start believing that, that this day is made especially for me, then you will take best advantage of it. अगर आप सुबह जागे another day, no, you got to believe in what you want to do, believe in your happiness. और ये जो belief है ना, ये आपने पिछले मरतबे ये एक मयार बन जाता है. बिल्कुल. और when you start believing in happiness, it spreads off you, it spreads off you. बिल्कुल, absolutely. देखिए, और क्रिएटिविटी के बारे में तो जो मेरी डेफिनेशन ऑफ क्रिएटिविटी है वो ये है कि आप हर चीज़ के अंदर, हर एक्शन के अंदर, हर चीज़ के अंदर जो कुछ भी आप हर दिन करो उसके अंदर आप इस चीज़ को अपना एक मामूल आम बना लें कि भाई आप क्रिएटिव होंगे. चाहे आप वो कपड़ा चूज़ कर रहे हैं जो आप पहनेंगे, या चाहे आप वो जूते चूज़ कर रहे हैं, या आप किसी क्लाइंट से बात कर रहे हैं, या आप कोई ईमेल भेज रहे हैं, या आप किसी किस्म की कोई मार्केटिंग टेक्निक कर रहे हैं. आपको चाहिए कि एज एन एंटरप्रेन्योर आप क्रिएटिव हो ऑन अ डेली बेसिस, ऑन एन एक्शन बाय एक्शन बेसिस. प्लस आपको ये भी चाहिए कि यू शुड इंस्टिल दैट एंड यू शुड ऑल्सो एनकरेज योर स्टाफ कि भाई आप उनकी भी एक आदत बना दें कि भाई हर चीज़ जो है ना, वो एक होता है ना जिसको हम लोग पाकिस्तान में कहते हैं भेड़ चाल, हर चीज़ भेड़ चाल के हिसाब से ना करो. थोड़ा सा सोचो कि इसको मैं डिफरेंटली कैसे कर सकता हूँ. सो थिंक क्रिएटिव, थिंक डिफरेंटली. And that's what brings the edge and the value. I'll cover 2 points with that, Faisal bhai.
پہلی تو بات آپ کر رہے ہیں کہ اسٹاف. میں پچھلے دنوں میں آفس میں بیٹھا ہوتا اسٹاف سے بات کر رہا تھا کہ وہ جو باؤنڈری ریڈنگ کرتے ہیں نا وہ ایک ساتھ چلتے ہیں, ایک دوسرے کو انہیں روپ باندھا ہوا. تو میں اسٹاف سے پوچھا یہ روپ کیوں باندھا ہوا ہے, کہ اس کلائمبنگ میں, ہیٹ میں, فاگ میں, ونڈ میں, جو کچھ بھی آتا ہے کہ ایک دوسرا کوئی گم نہ ہو جائے, اس کو ساتھ لے کے چلو, کوئی راستہ نہ بھولے. اور دوسرا اگر پیچھے کوئی رہ گیا ہے ڈونٹ کٹ دا روپ, اس کو بھی ساتھ لے کے چلو. یہ بھی ایک اسکل ہے کہ جو آپ کے ساتھ چل رہے ہیں, آپ کا اسٹاف ہے, ان کو ساتھ لے کے چلو. یو ہیو ٹو آل کمپلیٹ اینڈ کمپیٹ ان دا پروگرام. اور دوسری یہ بات ہوتی ہے کہ جب سب لوگ ایک پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ جائے نا, say for Himalaya, you are as strong as the weakest chain and link in your. Exactly. Strong. Exactly. So on that point, we have a call. Salam alaikum caller. What's your name and where are you calling from? جی وعلیکم السلام. میں گلاسکو سے بات کر رہا ہوں. ماشاء اللہ. میرا نام ارسلان خان ہے. خالد صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں. جی بالکل. جی آپ لائیو ہونے. السلام علیکم. جی السلام علیکم خالد صاحب. آپ کا ہم نے بڑا نام سنا ہے گلاسگو میں اور کافی سکسیزفل. کچھ ہمیں ٹپس دینا, کوئی خاص ٹپس دیں جس میں ایک سکسیزفل انٹرپرینور کیا ہونا چاہیے, کیا خوبیاں اس میں ہونی چاہیے. ہم نے آپ کو دیکھا ہے اور آپ جیسا بننا چاہتے ہیں. ماشاء اللہ بہت سکسیزفل ہیں گلاسگو میں آپ, اور ایوری بڈی نوز یو. ماشاءاللہ. تو واٹ کائنڈ آف آئیڈیا اور انٹرپرینور کے لینا چاہتا کہ وہ ہم امپلیمنٹ کریں اپنی لائف میں. تھینک یو ویری مچ فار کالنگ. ایک اور کالر بھی ہیں تو اس کے بعد پھر دونوں کا جواب دے دیں گے ساتھ. السلام علیکم کالر, آپ کہاں سے بول رہے ہیں, اپنے نام بتائیے گا. منظور الزمان 5 سے بات کر رہا ہوں, اسکاٹ لینڈ. ویری گڈ. 5. جی سر, یو آر لائیو آن ایئر. السلام علیکم. وعلیکم السلام منظور صاحب. خیریت سے ہیں تمکن ریاض صاحب اور تالپور صاحب اور ہمارے پیارے بھائی خالد جاوید صاحب. الحمدللہ سب کے بھائی الحمدللہ ہم سب خیریت سے ہیں. بڑے بھائی ہیں سب کے بھائی, ماشاءاللہ بڑے بھائی ہیں. تو سب سے بڑی بات یہ ہے ان کی بزنس مین ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بڑی جو بہترین چیز ہوتی ہے وہ کسی انسان کا اچھا ہونا. بالکل. اخلاق. وہ بہت ہی اس میں تکبر میں نہیں ہونا اور ہر ایک سے میل جول اور اس طریقے سے. تو میرا تو ان سے بہت اچھا تعلق واسطہ ہے. یہ نہیں میرے عزیز ہیں, رشتے دار ہیں, کلمہ سب سے بڑا ہے لا الہ الا اللہ, میرے یہ بھائی ہیں. لیکن میں آپ کو پرسنل اپنا بتاتا ہوں کہ جب ایک لائن سے فیلڈ سے امامت سے بزنس میں آنا چاہے یہاں, وہاں پاکستان میں تو سب جس طرح ہیں, لیکن یہاں آنا چاہے تو یہ پہلے بھائی تھے. ان سے پوچھا, انہوں کا فکر کی کوئی بات نہیں, آئی ایم دیئر وتھ یو. اینڈ ہی پرووڈ دیٹ پریکٹیکلی. جتنا عرصہ میرے بزنس تھے اس کے اکاؤنٹس آپ تصور نہیں کر سکتے. ہی نیور آسک فار اینی منی, اور بھائی کیا ہوگا. اس نے کہا منظور تم ہمت کرو. یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے. یہ کوالٹی کسی کسی میں پائی جاتی ہے, سب میں نہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ اس وجہ سے بھی ان کے راستے. اور دوسرا, شروع میں تمکن بھائی نے جو بات کہی نا کہ کیلکولیٹر مہمان ہے نا, کیلکولیشن کر کے, کیونکہ اکاؤنٹنٹ ہیں تو کیلکولیشن کر لیتے ہیں کس بزنس میں فائدہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے اس میں, اور ایڈونچرس ہیں. ایڈونچرس ہے کہ چھلانگ لگا دو. اب آپ انتظار کرتے رہو کہ سرٹیفکیٹ اللہ کی طرف سے آئے گا کہ نہیں, 100% اس میں سکسیس ہے, دیٹ ول نیور ہیپن. ہاں, آپ کو توکل اللہ پہ کرنا اور کود جانا ہے. اینڈ دس از دا پرسن. ان کی ہسٹری تو سب جانتے ہوں گے. 40 سال کی عمر میں آ کے ایک بندہ جو ہے اکاؤنٹنٹ فرم کھولتا ہے, اور ون آف دا بیسٹ. میں تو پوری یو کے اعتبار سے میں پرسنل جانتا ہوں. ہماری دعائیں اللہ ان کو کامیاب کرے, اچھے آئیڈیا پکڑ کے سب کو بزنس دلاتے رہیں. یہاں وہ بھیڑ چال ختم کرا دیں کہ شاپ لے رہے تو سب شاپ لے رہے ہیں. بالکل صحیح. اینڈ ہی از اے رول ماڈل فار آور ینگسٹرز ایز ویل. ہمارے لیے بھی رول ماڈل, اور ینگسٹرز they need someone to look up to. Absolutely. And I think Khalid Javid Sahab is a role model, not these football players and these singers and whatever. A business role model, mashallah, and an entrepreneur. Absolutely. We have another call. Assalamu alaikum caller, you're live. What's your name and where are you calling from? Walaikum salam wa rahmatullahi. My name is Naseem and I'm calling from Bangladesh. MashaAllah. MashaAllah, Bangladesh. MashaAllah. Assalamu alaikum Naseem sahab. Walaikum salam. This is a question for Khalid. Because I have worked with him 2013 and 14 and I think he has done lots of charity work. MashaAllah. But the thing is, I would like to ask him, you see that what is the motivation process he will suggest to young generation so that they can carry out his work in terms of religion? MashaAllah. In terms of religion. In terms of religion and motivation to young people in terms of religion. Thank you very much Naseem sahab. Thanks a lot for calling in. بھائی میں تو آدھے کویشچن بھول گیا ہوں جو لوگوں نے فون کیا, لیکن میں اس بات سے ہوں from the back because that's the most یہ لوگ 5 سے لے کے برمنگھم, لنڈن
اور یہ بنگلہ دیش سے بھی ماشاءاللہ آپ کا تو پروگرام گلوبل ہو گیا. آپ جو شان اور شہرت مجھے بخش رہے ہیں اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. نہیں سر، اٹس اے ٹیم ایفرٹ. جو ہمارا اسٹاف بھی ہے، جو ہماری ٹیکنیکل ٹیم ہے، جو سارا اسلام چینل ہے، اردو انگلش، اس ٹیم ایفرٹ. یہ سوال کچھ لوگوں نے کیے تھے کہ یہ کیسے ہوتا ہے، کاروبار میں کیسے آگے بڑھتے ہیں. نصیب بھائی نے پوچھا ہے کہ چیریٹی ورک کیسا ہوتا ہے. عظیم صاحب گلاسگو میں تھے، انہوں نے بھی پوچھا کہ ہمیں کوئی باتیں بتائیے کہ کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں. زبان صاحب نے بھی کہا 5 سے کہ کاروبار کرنا، دوسری فیلڈ میں جانا، یہ کیسے ہوتا ہے. میں تو اکثر یہ کہوں گا کہ آئی کین اونلی ٹیک اے پیج آؤٹ آف مائی بک کہ you get up in the morning, you say your salat, and be happy that today is for you. یہ نہیں سوچو today it's just another day. No, it's another opportunity. ایک اور دن ہے جو آپ کام کرنا چاہتے ہیں. اور جو آپ کام کرنا چاہتے ہیں کسی سے، دوست سے، بھائی سے، بہن سے، مینٹر سے، انٹرپرینور سے ضرور بات کیجیے، ویوز ایکسچینج کیجیے. یہ نالج ہوتی ہے. جب آپ نالج گین کریں گے اس کاروبار کو آگے لے جا سکتے ہیں. کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ اس میں واٹ ڈو وی ڈو ہیئر، ویئر ڈو وی گو. میں پھر وہ دوبارہ کہوں گا کہ بی کول اینڈ بی پازیٹیو. کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ کاروبار کو کیسے کیا جائے، چیریٹی کو کیسا آگے بڑھایا جائے. یہ چیریٹی بھی دینا جو ہے نا، لوگوں نے کہا ہے کہ اکثر ہاتھ ایسے کرو، ایسے نہیں کرو. تو یہ سب اللہ کی دین ہے. اٹ از دا بلیسنگ اللہ سبحانہ تعالیٰ. لیکن آئی وانٹ ٹو شیئر سم تھنگ وتھ یو کہ آپ جو بھی کام کرو، صبح سے جاگتے ہوئے، دوپہر کو کام کرتے ہوئے، صبح کو کسی کو بھائی کو ایک شیئر بھیجتے ہوئے، جو بھی کام کرو، بی کریٹو ان یور ورک. آپ کا جو بھی کام ہے کریٹو. اینڈ آئی وانٹ ٹو شیئر دس تھنگ وتھ یو. آج کل جو بچے ہیں نا، وہ یہ کیا انٹرنیٹ پہ لگے رہتے ہیں اکثر. تو وہ جب کسی کو کچھ کہنا ہوتا ہے یا سوال کا جواب دینا ہوتا ہے، کبھی وہ ایکس بنا دیتے ہیں، شکریہ آپ کا. کبھی وہ آپ نے دیکھا ہے وہ ایک یلو سا سرکل ہوتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، ایموجو کہتے ہیں، جو اسمائلی کہتے ہیں. اور اس کے بارے میں میں نے پڑھا ہے کہ کچھ عرصہ پہلا، ناٹ فار اوے، 1972 وہ ایک آدمی نے دیکھا کہ پیپل فیل ہیپی جب سورج کو دیکھتے ہیں. تو اس نے کیا کیا، سورج کو بنا لیا یلو. تو اس نے دیکھا کہ سورج تو بلیک ہے، اس نے اسی بلیک کے اوپر کریٹو ہوتے 2 آنکھیں اور ایک چہرہ بنا دیا. دیٹ واز ہز فرسٹ کریٹو تھنگ. اس کے بعد اس نے اپنے بیٹے کو کاروبار دے دیا، چلتا رہا. آپ یہ جانتے ہیں کہ سمپل سی جو کریٹو، جس کو ایموجو کہتے ہیں، جو یلو سا سرکل، اٹ کیم ود اولمپکس اینڈ ایوری ویئر. تمکین بھائی، ان کی سالانہ ٹرن اوور 300 ملین. ماشاءاللہ. سو بی کریٹو. دیکھو وہ ایک چھوٹا سا ایموجی تھا. تو آپ جو بھی کاروبار کر رہے ہیں اس کو کریٹو رکھو. ڈونٹ لیو اٹ جسٹ the way it is. ڈیولپ اٹ، ٹیک اٹ فردر. اٹس لائک ڈیولپنگ یور سیلف. یہ آپ دیکھیں باڈی بلڈر جو کرتے ہیں، دے ڈیولپ دم سیلوز. ان کی جسم سے کوئی نالج سے ڈیولپ ہوتا ہے، کوئی ایکسپیرینس سے، بٹ سر ایوری ڈے تھاٹ اینڈ پروسیس، اینڈ یو مسٹ کنٹینیو اٹ. یو مسٹ ری ڈیولپ یور سیلف ایوری مارننگ، ایوری ڈے، چاہے کچھ بھی ہو. Think of today is may your last day on earth. How are you going to live your last day for others? I think that's where the passion can come into it as well. Do something different every day and go forward. Don't look back and don't dwell on the negative things. Just go positive and forward. And on that we have 2 callers, inshallah. Assalamu alaikum caller, you're live. What's your name and where are you calling from? Assalamu alaikum. Azmat Saeed Jindua from London. MashaAllah, Azmat Saab. How are you doing, Khalid? How are you doing, Tamkin? Alhamdulillah. Walaikum salam. On the show here. I'm listening in. So far I've heard some very positive and excellent stuff from both of you. I just want to point out some things about businessmen and entrepreneurship. Businessman versus entrepreneurship, let's say. I mean, see, I look at things like this a little bit. I'm also developing it as well. But, the way I see it, businessman is a more traditional businessman. They keep things traditional. Businessman starts a business from an existing idea. And that's just point number 2. Avoids taking risks, profit-orientated, and the market players. Whereas an entrepreneur starts a business from a unique and innovative idea. And also he's a revolutionary. A risk taker, a customer-orientated person, and a market leader.
rather than a player. Now, I mean, these are just basic, points that are going on about differences between a versus an entrepreneur and businessman. How, if you could reiterate what I've just said a little bit more, as my experienced elders. We, inshallah, will do that for you. We'll answer that. And let's take another call. Assalamu alaikum, caller. You're live. What's your name and where are you calling from, please? Assalamu alaikum. My name is Sana and I'm calling from Glasgow. Oh, mashallah. Assalamu alaikum, Sana. Welcome, Sam. My question is for Uncle Khalid. I've been working for him for 5 years. Mashallah. And just recently I decided that I want to go to college and finish my degree. Wow. So I want to ask him that what can young graduates do and how can they start a new business? That's a very good question. Very good question for the youngsters. Because there's a lot of young children who just graduated recently that want to start new business, but they don't know what step or what path to take to become successful. They need mentors and they need good advice. That's the thing, isn't it? We need guidance. Yes, by mentors and good advice. Thank you, Sana, for your call. Thank you. Very much, Plazo. Yes, mentors and good advice. लेकिन जब तक इंसान के अंदर खुद एक पैशन नहीं जाता, exactly, खुद पता नहीं चलता कि they want to do it. ये तो कोई आपको आके नहीं बताएगा कि how to make a million. ये तो आपके अंदर थोड़ी सी आग चिराग चिंगारी होनी चाहिए, उसके बाद लोग आपकी मदद करते हैं. लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप जो भी कारोबार करें, या कॉलेज जाना चाहे या कॉलेज के बाद काम करना चाहे, make sure whatever you're doing is appealing to yourself and appealing to the end audience. अगर वो चीज़ अपीलिंग नहीं होगी ना, it will die down. So आप जो काम करना चाहते हैं, पहले आपको पैशन और शौक होना चाहिए, और दूसरी बात कि ये काम जो आप करना चाहें, it should be appealing to the other people. आप आजकल देखा आपने बच्चों ने वो क्या है, वो एक फिजेट सा लेके घूमते फिरते, somebody just bought that, और देखो वो billions and billions sold हो गए, because somebody realized that this thing children will like it. It doesn't produce anything, it doesn't give you any knowledge. But listen, whoever came up with the idea has sold millions of these all over the world. So ये मैं कहूँगा कि जो भी आप काम करें, उसमें पैशन रखिए, पैशन जिंदा रखिए, and make sure whatever you're doing is appealing to the market, the audience you're doing it, whether it be education, whether it be knowledge, or whether it be business. And also try different things as well. Experiment, be creative, like you said earlier as well. वो जो ईमोजो की बात कर रहा था, मैं तो हैरान हो गया उसकी बात सुन के, एक चाँद का टुकड़ा लेकर 2 डॉट्स बना के एक सवाल बनाकर, you could do that with a lot of other. Sometimes you find कि मार्केट में कुछ existing कर रही है. It can be developed further. You develop it. देखिए आजकल देखिए एयर बैग्स हर एक कार में हैं. But जिस आदमी ने ये इन्वेंट किया, he went to Rolls Royce first. कि सेफ्टी के फीचर भी है. They said no, it will never take off. Leave it. He went to Volvo. Volvo ने एक्सेप्ट कर लिया, उसको रॉयल्टीज मिल गए, और उसके बाद वो देखिए हर एक कार्स इस्तेमाल करने लगी, एंड स्टिल गेटिंग रॉयल्टीज. सो आपको मार्केट में एक अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए, और जो आप काम कर, जैसे वो आदमी कर रहा था एयर बैग से, उसको इस बात का पैशन था, ही नेवर गिव अप, he kept on going with passion and eventually it paid off. और Volvo का भी भला हो गया, because Volvo is still considered the safest car in the world. Whether it is or it isn't, that's a different issue. और यही आपका कारोबार को होना चाहिए, यही आपकी इमेज के बारे में होना चाहिए कि you are reinventing yourself every day. Not that same hurdle, सुबह जागे, briefcase उठाया, काम गए और 5 बजे गए. Every day, especially made for you, it's a new challenge for you for every day. And take that challenge and qualify it with taking an opportunity in that day. Do something different that day. रोजाना दफ्तर में बैठ के लंच ना खाइए, कभी बाहर बैठकर भी खा लीजिए. देखिए दुनिया कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है. Change of routine a bit. Don't do the same. Take the opportunity whatever you, and you never know where your next idea is coming from. अच्छा, मैं कुछ ये सना ने जो एक सवाल पूछा यंग ग्रेजुएट के बारे में, मैं कुछ कहना चाहूँगा. You were a young graduate once. Exactly. We all have been young graduates, and हम लोग young graduates के साथ हम लोग काम भी करते हैं. And of course when they are going through this phase कि भाई माशाल्लाह that is meant to be the most creative age. आपका जो teen है, that's meant to be the most creative age, number 1. Number 2, but that's also meant to be the most confusing age, right? आप उस वक्त अपने आप को तलाश कर रहे होते हैं, आप अपनी एक आइडेंटिटी तलाश कर रहे होते हैं कि भाई मुझे मेरी ज़िंदगी का क्या मकसद है, मैं क्या करना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ, और मैं किस चीज़ के अंदर मैं जो है वो अपना काम ढूंढूँ. तो मैं यूजुअली यंगस्टर्स को मैं ये गाइड करता हूँ या उनको एडवाइस करता हूँ कि भाई आप जिस चीज़ का आपको शौक़ है उसी के अंदर आप अपना काम ढूंढें, या आप उसके अंदर अपना कारोबार ढूंढें.
تو وہی والی بات جس طریقے سے نا آپ نے کہا نا کہ بھائی یو نیڈ ٹو ہیو اے پیشن فار اٹ. پیشن بندے کو اسی چیز کے اندر ہوگا جس چیز کے اندر اس کو شوق ہوگا, رائٹ. اف یو آر انٹرسٹڈ ان سم تھنگ, ویدر یو نو یو وانٹ ٹو بی این آرٹسٹ, یا آپ کو گیمس کا شوق ہے, یا آپ کو پڑھائی کا شوق ہے, میتھمیٹکس کا شوق ہے, اسی چیز کو جو ہے نا آپ اپنے کاروبار میں لائیں, اینڈ دیٹ میکس اے پرفیکٹ ریلیشن شپ بٹوین دا کاروبار اینڈ یور شاپ. آپ فیصل بھائی آپ کی بات ویری انٹرسٹنگ, میں تھوڑا سا ریلیٹ کرنا چاہتا ہوں. سوری, وی آر جسٹ گوئنگ آن اے کوئک بریک. Hold that thought. Well, as you see, it's a very interesting program. I hope you're enjoying it. Don't forget to watch on the other side. We're just going to a quick break. You're watching the Ibiz show on Islam channel. We'll see you on the other side of the break. I'm Tamkin Riaz, and welcome back after the short break to the Ibiz show. We're having a fantastic show with a great mentor and someone that people look up to, especially north of the border in the great Glasgow. So, back to you, sir. جی السلام علیکم ناظرین. ایک دفعہ اور ہمارا ماشاءاللہ بہت ہی زوردار دمدار ڈسکشن چل رہا ہے, اور ماشاءاللہ بہت سارے کالرز نے کال بھی کیا ہے, اور بہت ہی ایجوکیشنل ٹاپک ہمارا چل رہا ہے کہ بھئی ہاؤ ڈو یو میک اے سکسیزفل انٹرپرنور, اور واٹ میکس اے سکسیزفل انٹرپرنور, یعنی کہ کامیابی کا فارمولا جو ہے وہ بزنس میں کیا ہوتا ہے. تو خالد صاحب, کچھ جب آپ بزنس میں جاتا ہے بندہ کوئی, تو مارکیٹ پلیس یا مارکیٹ جو ہے وہ بندہ کیسے چوز کرتا ہے اپنی؟ That's a difficult one, isn't it? How do you choose your marketplace? I think it's very difficult. دیکھو نا, آپ ایک پروڈکٹ لانچ کر رہے ہیں, اور how do you choose your marketplace? میں کہتا ہوں کہ آپ کا جو بھی پروڈکٹ ہے نا, اور یا سروس for that matter of fact, پروڈکٹ یا سروس ہے, you must make it appealing. If your product or service is appealing, then anything is your market. یہ ضروری نہیں ہے کہ کچھ چیزیں ملک سے باہر بیچی جائے یا نارتھ آف دی بارڈر بیچے. اٹ واٹ ایور یو آر سیلنگ, it could be like politics, whatever you're selling to your voters, you got to make it appealing. آپ کا اگر product appealing ہوگا, it can sell worldwide. Do some research before and see what they want in your area or not in your area. See where there is a gap in the market. See what you can afford, how big or how small you can go. And then you can look at your marketplace from that. And then split test if you've got time. جی. So that's a one. یہ بہت ضروری ہے, لیکن وہ بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ جو آپ پروڈکٹ لانچ کرتے ہیں, پہلے آپ کو اس کے پیار ہونا چاہیے, لگن ہونی چاہیے. جب If you don't believe in it yourself, nobody else is going to. بیسکلی آپ کا کہنے کا مقصد, اگرچہ کہ میں صحیح سمجھاؤں, پلیز اس کو ذرا واضح کریں اف یو ڈونٹ مائنڈ, کہ آپ نے جو لفظ اپیلنگ یوز کیا ہے, آپ کا کہنے کا مقصد یہ کوئی بھی پروڈکٹ کوئی بھی سروس ہو, اگر آپ اس کو ایک ایسا مطلب اس کے اندر آپ ایسی چیز ڈال دیتے ہو کہ وہ ہر کسی کو پسند آنے والی چیز بن جائے, رائٹ, یا ہر کسی کی پسندیدہ چیز بن جائے, رائٹ, تو وہ پھر آپ کہیں بھی کسی بھی مارکیٹ میں آپ لے کے جا کے اس کو بیچ سکتے ہیں. بھائی آج کل دیکھیں نا, سب سے بڑی مارکیٹ جو ہے جو موبائل فون کی ہے, چاہے آپ چائنا میں ہو, جاپان میں ہو, یو کے میں ہو یا پاکستان میں, ایوری بڈی از یوزنگ اٹ. You know, Facebook, everybody is using it. WhatsApp, everybody is using it. These are small tools that people have used and they've made appealing to the end. ابھی دیکھو واٹس ایپ کسی نے ایڈورٹائز تو نہیں کی, فیس بک کسی نے ایڈورٹائز تو نہیں کیا, اور یہ سروسز جو آپ کی ہوتی ہے اور جو آپ کا پروڈکٹ ہوتا ہے, اٹ مسٹ بی اپیلنگ. کچھ بھی چیز ہو اس کو اپیلنگ ہونا چاہیے. میں اکثر دیکھتا ہوں کہ آپ کسی اسٹور میں چلے جائیے, پرفیوم کی ڈھیر لگی ہوئی ہے, یہ بھی بیچ رہا ہے وہ بھی بیچ رہا ہے پرفیوم, لیکن وہاں ایک خوبصورت سی لڑکی کھڑی ہوتی ہے تو وہ کہہ رہی ہے یہ پرفیوم ٹرائی کیجیے. شی از میکنگ اٹ اپیلنگ فار یو. آپ نے کبھی ہوش میں بھی نہیں ہوگا کہ آپ نے پرفیوم اس نے خریدا ہے, لیکن دا وے شی از میڈ اٹ اپیلنگ اینڈ ایوری تھنگ, آپ کچھ نہ کچھ سیمپل ٹیسٹ, یو بائی سم تھنگ, سو دے میک اٹ اپیلنگ. ابھی صبح میں فلائٹ میں آیا تھا, تو جب میں فلائٹ میں آیا لائن میں لگا ہوا, تو ادھر سائڈ پر ایک بورڈ پڑا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ چاہیں تو آپ یہ جو کیا کہتے ہیں کوئک لین یوز کر سکتے ہیں 5 پاؤنڈ اور دے کر, کہ کھڑے رہو لائن میں. But this is what they're doing. They're selling a service or a product that is appealing to the end user. So آپ کا product یا service کچھ بھی ہو, اگر وہ appealing ہے to the end user, then that's the market you should go into. یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک چیز یہاں بنتی ہے تو وہاں بکتی ہے. It could be global. جو market is global. اچھا, یہ جو آپ نے لاسٹ ایگزامپل دی, بہت ہی انٹرسٹنگ ایگزامپل دی, کیونکہ کئی دفعہ اپیلنگ سے بہت لوگ جو ہے نا ایک فری کا لفظ جوڑ دیتے ہیں,
राइट कि भाई अगर फ्री है तो अपीलिंग हो गया, जैसे व्हाट्सएप है, फेसबुक है, आपने चंद एग्जांपल्स buy 2 for 1 whatever एग्जैक्टली यू नो गिविंग ऑफर्स एंड स्टफ. अब जो है आपने जो आखिरी एग्जांपल दी कि भाई आप अगर फास्ट ट्रैक लेन यूज़ कर सकते हैं तो आप उल्टा प्रीमियम दें, यानी कि आप 5 पाउंड दें, ये तो प्रीमियम हो गया, फ्री नहीं होगा. तो क्या ये कहना दुरुस्त होगा कि अगरचे कि आपकी जो भी सर्विस या प्रोडक्ट है चाहे वो प्रीमियम भी क्यों ना आप उसके लिए चार्ज कर रहे हो, मगर उसके बावजूद उसके अंदर वो एक्स फैक्टर जिसको कहते हैं होना चाहिए कि भाई लोग जो है वो उसको ख़रीदना या ख़रीदो फ़रोख्त उसकी चाहेंगे, इवन इफ़ दे हैव टू पे a premium price. Yes. If it doesn't have to be free. Yeah, if it at that moment in time, if that product or service is appealing to you, you will go for it. I've got a little example of that. I was in Abu Dhabi and we went to Ferrari World and we bought our ticket. It was very expensive. But once you got in, you could upgrade to VIP status so that you could get in the queues quicker, just as you say. Yes. But all the Arabs, obviously, they bought the tickets. They all went for VIP. Wow. And people like us who paid £60 to go to Ferrari, we queued up. So that's another thing. So some people like premium. People, you know, drive very nice cars, or some people, you know, they dress extravagantly like I do. So, you know, it's the horses for courses, as they say. Absolutely. We have a call. Assalamu alaikum caller. You are live on the Ibiz show. What's your name and where are you calling from? Walaikum assalam. My name is Shakira. I'm calling from Wimbledon. I just thought I should say my salams to Khalid bhai and say thanks for coming to the show and giving us advice on entrepreneurship. I have got a very quick question. How does an entrepreneur keep his or her mojo once they have seen a certain level of success? पूरी जिंदगी आगे है, so how do they keep on maintaining that? What keeps them going? Keep the passion going, keep looking for new things. Mashallah, a very good question. And I think yes. One request, one shairi from Khalid bhai before the show ends. Mashallah, very good. Request for shairi as well. Shairi as well. Multitasking. अच्छा, मोजो जो है वो माशाल्लाह he is the best man to answer that question anyway. ये मोजो क्या होता है भाई? वो सन होती है, धूप होती है. अच्छा, धूप का स्माइली सन. अच्छा जी, ये स्माइली सन की उन्होंने क्या पूछा था? How do you keep your mojo? मोजो समझते हैं? Keep going, keep changing, मोजो keep smiling, यानी कि वो जो getting up in the जिसको X morning. factor कहते हैं कि भाई आप I think सुबह जब जागता है इंसान, आप said कि every day is a new day. जी. And that day is made for you. और you want to, जो आपने कहा है कि आखिरी दिन, there's so much you want to do. As long as you're happy doing what you're doing, get up in the morning, take a breath of fresh air, and be glad you're alive. That Allah Ta'ala एक और मौका आपको दे रहा है to do some good in this world. और फिर उनको शकीरा जी, thank you for calling in, उन्होंने दूसरा सवाल किया कि जब आप एक मंजिल पे पहुंच जाते हैं, क्या सवाल था उनका कि what do you do then? Yes. How do you keep going when you've achieved most of what you want to achieve? मैं पिछले दिनों में अपने ऑफिस में एग्जांपल दे रहा था. आप अपनी आप को जिंदगी को ऐसे महसूस कीजिए कि माउंट एवरेस्ट चढ़ रहे हैं. फॉर दैट पॉइंट ऑफ व्यू कि अपने कारोबार की टॉप लेवल पर चढ़ रहे हैं. कुछ लोग माउंटेन के ऊपर चढ़ के लोगों को दिखाते हैं कि मैं पहुंच गया हूं. मैं कहता हूं जो कारोबारी शख्सियत है वो माउंटेन के ऊपर पहुंच के नीचे दुनिया को देखो. Don't ask the world to look at you. Look at the world and see where is your opportunity lying. आप जिस कारोबार में ऊपर पहुंच के, there is no exit. There is never any. लोग कहते हैं कि exit policy होती है. There is never on. It carries on from one generation to another generation. जो आज मैं काम कर रहा हूँ, कल कोई और करेगा. जो कल कोई और कर रहा था, आज मैं कर रहा हूँ. And it keeps on. It never stops. And the best example I can give you this is Walt Disney in America. वो जो काम कर गया, वो जो बैम्बी का कार्टून बना गया, वो हमने भी देखा है, हमारे बच्चों ने भी देखा है, उनके बाद उनके बच्चे भी देखते रहते, और ये सिलसिला चलता ही रहेगा. Very good. Very good. On that, you know, do you have a support system, friends, family? You know, sometimes you need a mentor. How do you sometimes, you know, in the dark of night or when you're for whatever reason sad, you need something, or are you okay on your own? I think Tamkin bhai aap sahi keh rahe. What do you do? I think friends, family, dost, aap, media, books, television. These are all your friends. You keep getting more and more knowledge as you're going along. आपसे बातें करने, आपसे मिलने, you know, before the show, after the show.
जिस इसको क्या कहते हैं यार, networking. You know, recently Glasgow on Friday we're doing the first class of the Juma Club कि हमारे जो मुसलमान लोग हैं ग्लासगो में वो इकट्ठे हो और सोचे कि मैं ये कारोबार कर रहा हूँ, इसको मैं बेहतर कैसे बना सकता हूँ, वो कारोबार कर रहा है उसने कैसे बेहतर बनाया, एक दूसरे को समझिए. और जो लोग फ्राइडे को जुमे के बाद है, प्लीज गो ऑन आवर फेसबुक एंड कम एंड जॉइन अस. सो इट्स अ ऑनगोइंग प्रोसेस, ये कभी ख़त्म नहीं होती. इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस, अ लर्निंग प्रोसेस. कभी कभी आप किताबें पढ़ेंगे उसमें मालूमात चल जाएगा. अ फीलिंग, वो छोटी छोटी सी चीज़ें रोज़ाना यू लर्न समथिंग एंड वट एवर यू लर्न implement it into your life and try and be a success of it. And teach others. Don't keep it to yourself. That's the other thing. Teach others. मैंने अक्सर देखा लोग किसी कैफे में बैठे होते हैं, उनके पास आइडिया आता है, कुछ लोग जेब में रखते हैं, कुछ लोग वो छोटे से नैपकिन में लिख कर जेब में डाल लेते हैं to come back the next day. I'm sure the audience have done that many times. And sometimes they lose that napkin, but never lose the idea, never lose the focus, never lose the appealing. और इसके साथ हमेशा चलते रहिए. चलें, we have come to an end of the show. We have run out of time as usual with such great guests, and I will call him a mentor and, you know, someone that people can look up to, especially the young. Khalid Javid Saab, thank you very much. We appreciate it. शकीरा साहब ने फरमाया था एक छोटा सा शेर और बस कर दूं कि इश्क तो हम भी करते थे, इश्क तो हम भी करते थे और करते रहेंगे, लेकिन वो जो इश्क कर गया और हमारे जुबे काम छोड़ गया कि एक पत्थर को वो ताजमहल का नाम दे गया. वाह जी वाह, ताज. फिर से प्लीज. अब मैं भूल जाऊंगा. इश्क तो हम भी करते थे, उनका इश्क करने का अंदाज कुछ और ही था. इश्क तो हम भी करते थे, उनका इश्क करने का अंदाज कुछ और ही था. हमारे लिए सबक छोड़ गया और पत्थर को ताजमहल का नाम दे दिया. Mashallah. And on that note, thank you very much for watching the Ibiz show. Inshallah, we'll see you next Tuesday at 6:30. We have another great guest for you. Keep watching Islam Channel in Urdu and especially the Ibiz show every Tuesday. Thank you very much. Jazakallah khair for watching.